हेतुवादी वाल्मीकि नायकंकर लिखित प्रसंग सावित्री व्रतर आवश्यकता कौन। ज्येष्ठ मासर अमावास्या दिन सावित्री व्रत बा सावित्री अमावास्या व्रत भारतर विभिन्न राज्यर हिंदू विवाहिता महिला माने पालन करिथांती, जेउथिरे सेमाने निज स्वामी दीर्घ आयु और सुखमय जीवन पाई उपवास और पूजा करिथांती। एही व्रत प्रधानतः निम्नलिखित राज्य गुड़िकर बेसी लोकप्रिय होइथाय। प्रथमटी है ओडिशा। सावित्री व्रत ओडिशा रे विशेष भाव में प्रचलित होइथाय। विवाहिता महिला माने एही दिन उपवास करिथांती। सावित्री सत्यवानंकर कहानी सुनी पूजा उद्यापन करती। द्वितीय है बिहार। बिहार रे बट सावित्री व्रत नाम रे यह परिचित। एठारे महिला माने बट वृक्ष तले पूजा करिथांती। एठारे स्वामी को पई करवा चौथ व्रत भी करा जाइथाय। तृतीय है झारखंड। ओडिशा और बिहार निकटतम थिबारु एठी भी एही व्रतर प्रभाव पड़िछि। पश्चिम बंग है चतुर्थ। केतेक अंचल रे सावित्री व्रत पालित हुए, जदिओ यह एठारे एतेटा लोकप्रिय नुहे। पंचम है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश किछि अंचल रे बहुत दिनरु ओडिया माने जाई बास करिथिबारु एही प्रदेश रे विशेष करी ग्रामीण अंचल रे महिला ओडियांक सहित मिसी एही व्रत पालन करिथांती। षष्ठ महाराष्ट्र। एठारे मध्य ओडिया महिलांक देखा देखी बट सावित्री व्रत नाम रे परिचित बट वृक्ष को पूजा करी उपवास करा जाए। सप्तम विदेश रे जाई व्यवसाय किंबा चाकरी करुथिबा ओडियांक स्त्री माने मध्य सावित्री व्रत करुथिबा दृश्य देखिबाकू मिलुछि। आख पाखरे रहुथिबा ओडिया स्त्री माने मिसी सावित्री व्रत पुराण पढ़ी विधि अनुसार पूजा करुछंती। ओडिया रे गोटे प्रबाद अछि, ढिंकी स्वर्ग को गले मध्य धान ही कुटिब। सावित्री व्रत मुख्यतः महिला माने निज स्वामी निमंते भक्ति स्नेह और दीर्घायु आशा करी निष्ठा सहित पालन करिथांती। उल्लेखयोग्य जे तथ्य हेउछि जे धार्मिक स्वामी माने केबे स्त्री को दीर्घायु कामना करती नहीं, तेणु तांको पई कौनसी एभली व्रत करिवार प्रश्न उठु नाही। एइठी गोटिए कथा अबुझा रही जाउछि जे स्वामी को दीर्घायु पई स्त्री माने काहाकू पूजा और प्रार्थना करुछंती। सती सावित्री तो निजे जम को स्तुति करी संतुष्ट करी बोका बनै स्वामी को जीवन फेराई आनिथिले। तेबे आमर स्त्री माने जम को पूजा न करी सावित्री की पूजा करुछंती काहेकि। सत्यवान और सावित्रींकर अजब कहानी संक्षेपरे। राजा अश्वपति कन्या सावित्री जड़े सुंदर बुद्धिमती एवं धर्मपरायण नारी थिले। तांकर शिक्षा गुरुंक सह वन भ्रमण करने समय से जड़े अंध राजा द्युमित सेन पुत्र सत्यवान सहित परिचित हेले। सत्यवान जड़े हृष्टपुष्ट तेजस्वी युवक थिले। सावित्री तांको पसंद करी विवाह करने पई स्थिर कले। ऋषि नारद एक कथा जानिपारी सावित्री को सत्यवान विषय सचेतन करते जे सत्यवान विवाहर ठीक 1 वर्ष पर मृत्युवरण करिवे। तथापि सावित्री तांको प्रेम और निष्ठा उपरे भरोसा करी सत्यवान सह विवाह कले। विवाहर ठीक 1 वर्ष पूर्ण हेबा परे सत्यवान वन को काठ काटिबा पई बाहरिले। राजपुत्र होई वन को काठ काटिबाकू जाइथिले काहेकि। सावित्री मध्य तांको सहित वन को जीवाकू जिद करी जाइथिले। सेठारे सत्यवान हठात मूर्छा होई पड़ीगले। सावित्री असल कथा बुझी पारी तुरंत स्वामी को मुंड को निजर कोଳରେ धरी बसी रहिले। सत्यवान को प्राण नेबा पई प्रथमे जमदूत माने आसिले, किंतु महा तेजस्विनी सती कोଳରେ मृत शरीर थिबारु सेमाने छुई पारिले नाही। जमराजा एकथा सुनी आश्चर्य होई सती सावित्री किए जानिबा पई जमालयरू मर्त्य को ओह्लाई आसिले। से मध्य सती को कोଳରେ प्राण छड़े नहीं पारिले नाही। सावित्री को जीवन और मृत्यु रहस्य बुझाई कहले, मनीषर विधि निर्धारित आयुष शेष हेले से मरिबाकू बाध्य, तेणु तुमे तांको छाड़ी दियो। सावित्री सबू बुझिथिले मध्य बहुत विनम्र भावे जमराज को स्तुति करी स्वामींकर जीवनदान देवाकू अनुरोध कले। जमराजा संतुष्ट होई कहिले, मु जीवनदान देई परिबि नाही, किंतु 3 गोटी वर प्रदान करि परिबि। सावित्री बड़ चतुर स्त्री थिले, तेणु से जमराजा को वर मागी एभली भुआ बुलाई देले जे
ଯମରାଜା ବିଧିର ବିଧାନକୁ ନାତ ମାରି ସତ୍ୟବାନର ଜୀବନ ଫେରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅଜବ ଗଜବ କାହାଣୀ ନୁହେଁ କି? ଏହି ବ୍ରତର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆମେ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଥମ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତକୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଓ ମହନନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାରୀଙ୍କ ବିଧବା ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅସୁରକ୍ଷା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀ କାହାଣୀ କ'ଣ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ? ଉତ୍ତର ହେଲା, ଜମା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ରାଜକନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ନାରଦ ଋଷି ଆସିଥିଲେ କି? ସତ୍ୟବାନର ଜୀବନ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଦେଖି ଫେରିଗଲେ? ଯମରାଜା ଆସିଲେ ଯେ ସେ ବି କ'ଣ ବୋକା ହୋଇଗଲେ କି? ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ନୁହେଁ, ପୁରା ଏକା ସତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବର ମାଗିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଜଣେ କନ୍ୟା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି କନ୍ୟା ମାଗିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯମରାଜା କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। କିପରି? ବିନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି କିପରି କହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଯମରାଜା ହାରିଗଲେ। ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଢୋଲ ବଜାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଏବଂ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କେବେ ଅକାଳ ବୈଧବ ଦଶା ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେତେଜଣ ସତୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ବି କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଅଛି? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଯୁଗର ସାବିତ୍ରୀ ହୁଏତ ସେତିକି ଚରିତ୍ରବତୀ, ପବିତ୍ର ଓ ମହାନ ଥିବାରୁ ଯମରାଜା ହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ସେତିକି ଚରିତ୍ରବତୀ, ପବିତ୍ର ଓ ମହାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତଥାପି ସେମାନେ ଯମରାଜା ବଦଳରେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜିର ଦିନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହସନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ବ୍ରତ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ବାପ ଘରୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ନହେଲେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ବଜାରରେ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଫଳ ଆଦି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ବି ପୂଜା ବାହାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଦରକାର। ପୂଜା ବାସି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ।